जहाँ प्रॉब्लम हो बताइएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, कोशिश ये करूंगा कि आयत 36 आयत हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा। अगर आपको लगे प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। हर वर्ड को मैं लिख के नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी अगर कहीं कोई वर्ड लिखने में प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेगा, तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसके माने के सिलसिले में सही बात यह है कि इसका माना अल्लाह ताला को। तिल्क आयात, वो आयात हैं, निशानियां हैं या आयात हैं। कुरान की आयत की बात हो रही है। आयातुल किताब, ये वो किताब की आयत हैं। अल मुबीन, वाज़े। क्या ऐसा सही रहेगा कि जहां आप लोग कर पाए वहां आप लोग करें, और जहां आप लोग ना कर पाए वहां मैं करूं? स्टार्टिंग का तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, आई थिंक। थोड़ा सा आपका रिवीजन और अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि मैं ही करूं। सर टाइम चला जाएगा फिर टाइम चल, भटकेंगे बीच में। चले ठीक है। इन्ना, बेशक हमने, अनजलना, अनजला युनजिलु इंजालन, नाजिल करना, भेजना। अनजलना, हमने नाजिल किया, हु उसको, यानी कुरान को, कुरान अरबियन, अरबी कुरान को, लअल्लकुम, शायद कि तुम, लअल्ला मतलब शायद, लअल्लकुम शायद कि तुम, ताकिलून समझो, अकल रखो। अकला याकिलु अकलन का मतलब होता है समझना। ठीक है। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन, बेशक हमने इसको नाजिल किया अरबी कुरान, शायद कि तुम समझो, ताकि तुम भी कह सकते हैं ताकि तुम समझो। नहनु नकुस्सु, हम, नकुस्सु, कसा यकुस्सु, अला का मतलब किस्सा बयान करना, वाकया बयान करना। नहन, किस्सा इसी से बना है, स्टोरी के माने में, लेकिन सच्ची स्टोरी तो हम किस्सा बोलते हैं। नहनु नकुस्सु, हम बयान करते हैं, कसा यकुस्सु नजहबु की तरह, अलैका। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कुछ पूछ रही हैं तो आयशा? इससे इंग्लिश में मैं कह रही हूँ तो फिर क्या अगर इसको इंग्लिश में कहना होगा तो नरेट करेंगे। हाँ, नैरेट कह सकते हैं। ठीक है ना। नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं आप पर, अहसनल कसासी। अहसना ये इसमें तफजील, कंपैरेटिव डिग्री जिसे हम बोलते हैं, सबसे बेहतरीन किस्सा। कसस, किस्सत उनकी जमा कसस। सबसे बेहतरीन किस्सा हम आपको बयान कर रहे हैं। बिमा, जो, अवहैना, हमने वही किया, इलैका, आपकी जानिब, हादल कुरान, ये कुरान जो हमने नाजिल किया, उसमें सबसे बेहतरीन किस्सा हम आपको बयान करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। व इन कुंता, और बेशक आप थे, मिन कबली ही, इससे पहले, लमिनल गाफिलीन, गाफिलों में से, मिन मतलब फ्रॉम, गाफिल गाफिल, लमिनल गाफिलीन, बेशक आप थे इससे पहले गाफिलों में से। इज़ कौला, जब कहा, यूसुफु, यूसुफ ने, ली अबी ही, अपने अब्बा से, अपने के लिए, हा आया अब मतलब अब्बा, लाम से मतलब से, ली से, अभी अब्बा, ही उनके अपने अब्बा से कहा, या अबाती, ए वालिद मोहतरम, ए अब्बा जान, इन्नी बेशक मैं, रअयतु देखा, मैंने देखा, क्या देखा, अहदा अशर 11, कौकबन सितारे, कौकब जमा कवाकिब, सितारे के माने में। इसके अलावा एक और वर्ड हमने नजमुन जमा नुजूम भी पढ़ा था, कौकब भी उसी में से। अहदा अशरा कौकबा, 11 सितारे, व शमसा वल कमरा, और सूरज और चांद, रअयतुहुम, रअयतुहुम, मैंने उनको देखा, ली मेरे लिए, साजिदीन, सजदा करते हुए, मैंने उनको देखा अपने लिए सजदा करते हुए। इसमें सर ली का एग्जैक्ट मायना क्या है? ली साजिदी। लाम मतलब लिए, या मेरे, जैसे किताबी माई बुक, माई वाला है, ली फॉर मी, देवर बॉइंग डाउन फॉर मी। ठीक है ना। ओके। राइतुहुम ली साजिदीन। कौला या बुनैया, उन्होंने कहा ए मेरे बच्चे, या बुनैया, बनी का मतलब बच्चा, बुनई प्यार के अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसमें तस्गीर बोलते हैं। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शायद बुक 5 में या स्टार्टिंग में आएगा। कौला या बुनैया, कहा ए मेरे बच्चे, ला तकसुस, मत बयान करना, रुया का, अपना ख्वाब, अला इख्वतिका, अपने भाइयों पर। ठीक है ना। फयकीदू, तो वो चाल चलेंगे, कादा यकीदू, चाल चलना, कैद चाल को कहते हैं, लका, तुम्हारे खिलाफ, लाम मतलब लिए, काफ मतलब तुम्हारे, तुम्हारे लिए, कैदन, एक चाल। इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए,
अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुला हुआ, वाजे, क्लियर, ठीक है ना, ओपन। तो ए मेरे बच्चे, ला तख्तुस रुया का मत बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों को। अखुन जमा इखवा, अखुन की दो जमा आती है, इखवान भी आती है और इखवतुन भी आती है। और ये इखवतुन जब लिखा जाएगा अलग से तो गोलता वाला है, अगरचे कि ये मैस्कुलिन के लिए। फयकीदू, मतलब अखुन भाई, अखुन भाई, और इखवा उसका प्लूरल, अदू अदुव दुश्मन, दुश्मन, ठीक है। फयकीदू तो वो चाल चलेंगे, लका तुम्हारे खिलाफ, कई दन एक चाल। इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुला हुआ, वाजे, ओपन। वकदालिका और इसी तरह, यजतबी का, इजतबा यजतबी चुन लेना, सेलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना, और इस तरह चुन लिया तुमको, या चुनेगा तुमको, रब्बू का तुम्हारा रब चुनेगा, यानी नबी बनाने के लिए चुनेगा, सिलेक्ट करेगा। वो युअल्लिमुका, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन का मतलब होता है इल्म सिखाना, टू टीच, और वो तुमको सिखाएगा, मिन तावील अहादीस, अहादीस मतलब बातें, कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, तावील हकीकत, बातों की हकीकत, इस तरह वो तुमको सिखाएगा बातों की हकीकत या ख्वाब की ताबीर, दोनों इसके अंदर आ जाएगा। वो युतिम्मु निअमतहु, और वो कंप्लीट करेगा, अतम्मा युतिम्मु इतमामन, कंप्लीट करना, वो युतिम्मु और वो कंप्लीट करेगा, निअमतहु अपनी नेमत का को, यानी नबूवत सबसे आला मर्तबा है किसी नेमत का, तो वो अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर देगा, अलैका तुम पर, व अला आली याकूब और आले याकूब पर, याकूब के घर वालों पर, आल कहते हैं हम फैमिली को, खानदान को, याकूब की फैमिली पर, कमा जैसा कि, अतम्मा उसने कंप्लीट किया, हा अपनी नेमत, अतम्मा ये हा जो है ये नेमत की तरफ लौटेगा, कमा अतम्मा जैसा कि उसने कंप्लीट किया इसको, अला अबवई का तुम्हारे वालिदैन पर, यानी बाप दादाओं पर, अब उनकी प्लूरल है, अबवई का तुम्हारे बाप दादाओं पर, मिन कब्लू इससे पहले, कौन बाप दादा, इब्राहीमा व इसहाक, इब्राहिम और इसहाक। इन रब्बका बेशक तुम्हारा रब, अलीमुन बहुत ज्यादा जानने वाला है, हकीमुन बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफ, बेशक यूसुफ में, लाम और कद दोनों ताकीद के लिए आ रहा है, इंडीड, वेरीली, तहकीक, बेशक, कान यूसुफ है यूसुफ में, व इखवती और उनके भाइयों में क्या है, आयातुन निशानियां हैं, लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए, पूछने वालों के लिए, इज़ क़ालू जब उन सब ने कहा, लयूसुफ बेशक यूसुफ, व अखूहु और उसका भाई, लाम इस यूसुफ के ऊपर ताकीद के लिए, बेशक यूसुफ और उसका भाई, एक भाई की बात हो रही है बिन्यामीन की, बेशक यूसुफ और उसका भाई, अहब्बु कंपैरेटिव डिग्री ज्यादा महबूब है, इला अबीना हमारे वालिद के, मिन्ना हमसे ज्यादा, मिन मतलब फ्रॉम, ना मतलब अस, हमसे ज्यादा महबूब है, कंपैरेटिव डिग्री, व नहनु उस्बा और हम लोग ग्रोह में हैं, हम लोग जमात में हैं, लेकिन हम लोगों की तादाद ज्यादा है, तो उसबा का मतलब ग्रुप, वी आर इन अ ग्रुप, एक भाई, एक माँ से दो भाई और बाकी माँ से 10 भाई, और हम ग्रुप में, हमारी तादाद ज्यादा है। इन अबाना बेशक हमारे वालिद, लफी वलालिन गलती पर हैं, मुबीन इसे बला चुका है, वाजे गलती पर है, खुली हुई गलती पर है, वहां पे था अदुव्वुम मुबीन खुला हुआ दुश्मन, वलालिम मुबीन खुली हुई गलती। उक़्तुलू यूसुफा कत्ल कर दो यूसुफ को, ऑर्डर वाला, यूसुफ को कत्ल कर दो, औ या फिर, इतरहूहु उनको डाल दो, तराहा यतरहू फेंक देना, इतरहूहु या उनको डाल दो, अर्ज़न एक ऐसी जमीन पर, किसी जमीन पर, किसी भी जमीन पर, यखलू लकुम खाली हो जाएगा, खला यखलू, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम, वजह मतलब चेहरा, अभी मतलब वालिद, तुम्हारे वालिद का चेहरा, तुम्हारे वालिद का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा, यानी तुम्हारे वालिद तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने लगेंगे, तुम्हारी अटेंशन वालिद की मिल जाएगी। बोलिए बेटा। इतना हो मतलब तराहा इतराउ फेंक देना, टू थ्रो, फेंक दो, या तो कत्ल कर दो, जान से मार दो, औ या फिर इतरहू डाल दो उसको, फी हु
ہو مطلب ان کو، حضرت یوسف کو، ارضن کسی بھی زمین پر، کسی اجنبی زمین پر، انجان زمین پر ڈالا ہو، یخلو لکم تو خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، کیا خالی ہو جائے گا؟ وجہ ابیکم تمہارے والد کا چہرہ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اٹینشن ملنے لگے گی، ٹھیک ہے نا، یو ول یور فادرز فیس ول بی فری فار یو، ٹھیک ہے نا، اردو میں ہم بولتے ہیں کہ والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا، کانا یکونو ہونا، اور تم ہو جانا، من بعدی ہی اس کے بعد، اس کانڈ کو کرنے کے بعد، اس گڑبڑ کو کرنے کے بعد کیا ہو جانا؟ قوما صالحین، اس کے بعد ایک نیک انسان بننا۔ اکثر و بیشتر ہم گناہ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں چلو توبہ کر لیں گے، اس کے بعد تم نیک انسان بن جانا۔ قال قائل کہا کہنے والے میں نے، قائل کہنے والا، منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا مت قتل کرو یوسف یوسف کو، اب آپ کو لگ رہا بڑا رحم دل ہے یہ، نہیں، وہ القوہ بلکہ اس کو ڈال دو، جو اطرحو کا ترجمہ ہے بھائی القو کا ترجمہ ہے، بلکہ اس کو ڈال دو، کہاں ڈال دو؟ فی غیابت الجبی کنویں کی گہرائی میں، ٹھیک ہے نا، کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، بعض السیارتی کچھ جو ہے کوئی قافلہ وَأَلْقُوهُ اور اس کو اٹھا لے گا، یلتقط سر یلتقم تقت ہو کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ یلتقت ہو التقط یلتقط کوئی گری پڑی چیز ہے، آپ نے اٹھا لیا اس کو، پتھر گرا ہوا تھا، you went there and you put it up، ٹھیک ہے نا، اٹھا لینا کسی کو، اور خاص طور سے ایسی چیز کو اٹھانے کے لیے جو یوز لیس سمجھ کے پھینکی گئی ہو، اسی لیے شریعت کے اندر ایک اصطلاح چلتی ہے لقطہ کہا جاتا ہے، آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ کو آئی فون پڑا ہوا مل گیا یا نوٹوں کی گڈی پڑی ہوئی مل گئی، جس کا مالک کون ہے آپ کو معلوم نہیں، تو اس کو لقطہ بولا جاتا ہے، اس کا ایک حکم ہے کہ اس کا کیا کرے گا انسان، کیسے استعمال کرے گا، یا استعمال کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تو اسے لقطہ بولتے ہیں۔ تو التقط یلتقط گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، یلتقطہ بعض السیارہ اٹھا لے بعض کوئی سیارہ، ماڈرن عربک میں گاڑی کے لیے آتا ہے، لیکن کلاسیکل عربک کے اندر یہ آتا ہے قافلے کے لیے، جو کارواں انگلش میں ہم بولتے ہیں، کیروان بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا، ان کن تم اگر تم ہو فاعلین کچھ کرنے والے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کر لو، مارو مت بیچارے کو، کچھ محبت اس کے اندر ہے۔ قالو ان سب نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا، ما لکا کیا ہو گیا ہے آپ کو، ما مطلب کیا، لام مطلب لیے، کاف مطلب آپ کو، کیا ہے آپ کو، ما لکا کیا ہے آپ کو، کیا لا تأمنا آپ مامون نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کیا نہیں ہوتا، آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، امینا یامنو کا مطلب بھروسہ کرنا، اللہ کے نبی کو امین کہا جاتا تھا، ٹرسٹ وردی، ٹھیک ہے نا، لا تأمن نہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ دو ورڈ سے مل کر بنائے، لا تأمن آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہیں، لہو اس کے لیے، لناصحون لام تاکید کے لیے، ناصح مطلب خیر خواہ، انگلش والے بولیں گے ویل وشر، شیورلی وی آر ویل وشر فار ہم، ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو قالوا یا ابانا کہا اے ہمارے ابا، مالک آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم ہیں اس کے لیے، لناصحون آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں سر آ آ رہی رہی ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کا میسج آیا، لناصحون بے شک ہم ہیں اس کے لیے خیر خواہ، ارسلہ بھیجو اس کو، بھیجیے اس کو، ارسلہ یرسلو بھیجنا، ارسل آرڈر بھیجیے، ہو اس کو یعنی یوسف کو، معنا ہمارے ساتھ، مع مطلب ساتھ، نہ مطلب ہمارے، ارسلہ معنا آپ ہمارے ساتھ بھیجیے اس کو، غدن کل، یرتع ویلعب، ارتع مطلب کھانا پینا، وہ کھائے گا پیے گا انجوائے کرے گا، ویسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جانور کے لیے کہ چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عام طور سے جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو اس چیز کے لیے بھی، وہاں کھانے پینے کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یرتا آپ بھیجیے اس کو کل ہمارے ساتھ، غدن مطلب کل، یرتا وہ کھائے گا،
वयलअब और खेलेगा, व इन्ना और बेशक हम, लहू उसके लिए, लहाफिजून हिफाजत करने वाले, लाम ताकीद के लिए, हाफिजून हम उसकी हिफाजत करेंगे, ठीक है ना, हम उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी आवाज आ रही है आफरीन? आफरीन जैसे आवाज आ आ रही रही है। है? ठीक तो है। इसमें ला का मीनिंग नेगेट नहीं होगा, ला हाफिजून अगर है जो तो? जो नेगेटिव वाला होता है वो लाम अलिफ जबर ला होता है, ठीक है ना। अच्छा ओके। देखिए ये है ला तख्तुलू, मत कत्ल करो, इस तरह होता है। यहाँ पे लाम ये लहाफिजून ताकीद, इसे इससे पहले भी आया था ना, मैंने कई जगह बताया इस तरह। इस तरह और भी देखेंगे आप, लक़द कान फी, ला यहाँ पे भी ला आया, ठीक है ना। इज़ क़ालू लयूसुफु, यहाँ पे एक आया था, कहाँ गया, लयूसुफु, इज़ क़ालू लयूसुफु अखू अहब्बु इला अबीना मिन, ये रहा लयूसुफु, लाम इस तरह का लाम ताकीद के लिए आता है। जो ला नहीं वाला है वो कभी भी मिल करके नहीं आ सकता, कभी भी अलग से रहेगा वो, ठीक है ना। अरसिल हु माना, आप भेजिए उसको हमारे साथ, माना हमारे साथ, गदन कल, यरता वो खाएगा, वयलाब और खेलेगा, ठीक है ना, खाएगा और खेलेगा, व इन्ना लहू और हम हैं उसके लिए, हाफिजून हिफाजत करें, इन्ना भी लगाया बेशक और लाम भी लगाया, हम बहुत ज्यादा उसकी हिफाजत करेंगे, श्योरली वी विल बी गार्जियन फॉर हिम। कौला इन्नी, कहा हजरत याकूब ने, इन्नी बेशक मैं, ला यहजुनुनी, अगेन ला ताकीद के लिए, हजना यहजुनु का मतलब होता है हुज्न में डालना, गमजदा करना, ला यहजुनुनी मुझे गम में डालता है, मुझे हुज्न में डालता है, क्या, अन तज़हबू कि तुम लेकर के जाओ, बिही उसको, रहाबा जाना, लेकिन रहाबा बा के साथ लेकर के जाना, इन्नी ला यहज़ुनुनी बेशक ये चीज मुझे गम में डालती है कि तुम उसको लेकर के जाओ, व अखाफू, खौफा यखाफू डरना, और मैं डरता हूँ, अन याकुला कि खा जाए, हु उसको, अज़्ज़िबु भेड़िया, मुझे डर है कि उसको भेड़िया खा जाए, व अन तुम और तुम हो, अनहु उससे, गाफिलून गाफिल, वो है कि मालूम है कि उस जमाने में जिस चीज से इन्होंने फायदा था वो दहशत रही होगी भेड़िए की, इसे ऐसे इवेंट हुए होंगे उस जमाने में, तो वही खतरा था इनको। कौल इन्नी लयहज़ुनुनी, कहा मुझे गमजदा करती है ये बात, अन तज़हबू कि तुम लेकर के जाओ, बिही इसको यानी यूसुफ को, व अखाफू और मुझे ये भी डर लगता है, अन याकुलहू कि खा जाए उसको, अज़्ज़िबु भेड़िया, और व अंतुम और तुम हो, अनहु उससे, लगाफिलून गाफिल। कौलू उन सब ने कहा, लइन अगर, अकला खा लिया, हु उसको, अर्ज़िबु भेड़िए ने, व नहनु उस्बा, उस्बा का क्या मतलब बताया था आसमा साहिबा मैंने ऊपर? क्या बताया था आयशा, उस्बा का मतलब ऊपर? सुबह। उस्बा, उसका सर मैं भूल गई। आफरीन, सर ग्रुप। ग्रुप, ग्रुप्स ऑफ। ग्रुप ग्रुप, ठीक है, वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिएगा आप लोग बैठ के अलग से। कॉलू लइन अकलो, अगर आपको वोकेबलरी याद होगी ना तो आयत का ट्रांसलेशन आप खुद से, मतलब आप ग्रामर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कहानी पता है हमें। तो वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी देखिए कैसे कैसे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकेबलरी इसलिए भी जरूरी है कि आप सिर्फ सूरह यूसुफ नहीं समझना चाहते हैं, पूरा कुरान समझना चाहते हैं, तो वोकेबलरी जब याद होगी तो वो लफ्ज कहीं और आएगा तो आपको मालूम होगा। लेकिन वोकेबलरी नहीं याद है, आपने कुरान का ट्रांसलेशन याद कर लिया, पूरी आयत, पूरी पूरी आयत का ट्रांसलेशन याद कर लिया, तो फिर कहीं और आयत आएगी तो वहां ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो लर्न अरबिक में सिखाया जाता है ना कि ये वर्ड कुरान में 36 बार आया है, ये 2000 बार आया है, 4000 बार आया है, तो वो वही फायदा होता है वोकेबलरी। कौलू उन सब ने कहा, लइन अकलहू अगर खा ले उसको, बोलो बेटा। सर अच्छा कुछ नहीं। अकलहू अगर खा ले उसको, अर्रिबू भेड़िया, व नहनु उसबा और हम लोग ग्रुप ग्रुप में हैं, हम लोग जमात में हैं, व इन्ना तब तो बेशक हम, इजन तब लखासिरून नुकसान में होंगे, ठीक है ना। तो हम इतने ग्रुप में हैं और उसको भेड़िया खा ले, ये ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो हम बहुत खसारे में हो जाएंगे। कौलू उन सब ने कहा, अगर उसे खा ले भेड़िया और हम ग्रुप में हैं, हम बड़ी जमात में हैं, तब तो हम लखासिरून, तब तो हम क्या हैं, तब तो हम लूजर्स हैं, तब तो हम बहुत नुकसान में हैं, ठीक है ना।
تب تو ہم بالکل گئے گزرے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. فلما ذهبوا، تو جب وہ لے کر کے گئے اس کو، بھی اس کو لے کر کے گئے، وہ اجمعو، اور وہ متفق ہو گئے، جمع ہو گئے، دے ایگریڈ اپون، وہ اس بات پر جمع ہو گئے، اس بات پر انہوں نے ایگری کیا، کس بات پر، این یجعلوہ، کہ وہ اس کو ڈال دیں گے. جعلا یجعلو کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے، جعلا یجعلو کا مطلب ڈالنا بھی ہوتا ہے، جعلا یجعلو کا مطلب کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو این یجعلوہ، they will put him فی غیابت الجب، in the bottom of the well. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ جمع ہو گئے کہ وہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے. اوحینا و اوحینا، اور ہم نے وحی کیا، الیہ، ان کی جانب، یعنی حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ہم نے وحی کیا. ظاہر سی بات ہے کہ وحی کے کئی طریقے ہیں، دل میں بات کا ڈالنا یا جبرائیل کے بھیجنا. تو جو اندازہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے وحی نہیں بلکہ دل میں خیال یا اس چیز کو ڈالا. کیا ڈالا، کیا وحی کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، لام تاکید کے لیے، تُنَبِّئَنَّهُمْ، تم ضرور ان کو باخبر کرو گے. نبأ ينبئ، کوئی بات بتانا، باخبر کرنا، انفارم کرنا. کیا ہم نے وحی کیا، ہم نے وحی کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، surely you will inform them، تم ضرور ان کو بتاؤ گے، ضرور ان کو باخبر کرو گے. آگے کی بات کہہ رہے اللہ تعالیٰ، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس معاملے کے بارے میں جو بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ہذا، اس معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا. شعر یشعر، احساس ہونا، پرسیو، جو میننگ ہوتا ہے اس کا میننگ ہے، یا تمہیں احساس، شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. چلے آگے. وجاؤ، اور وہ آئے، اباہم، اپنے ابا کے پاس، اباہم، ان کے والد کے پاس، عشاءً، رات کے وقت میں. ٹھیک ہے نا، عشاءً، ارلی ایٹ دا نائٹ، جو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. عشاءً، یبکون، بکا یبکو کا مطلب رونا، یبکونا، روتے ہوئے، بکا یبکی، رونا، روتے ہوئے آئے. قالو، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ابا، اے والد محترم، انا، بے شک ہم، ذهبنا، چلے گئے، نستبق، استبق یستبق کا مطلب دوڑنا یا دوڑ کا مقابلہ کرنا، ہم دوڑ رہے تھے. انا نستبق، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ ریس کر رہے تھے، ہم لوگ دوڑ رہے تھے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف، یوسف کو، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس، متاع جمع امتعۃ، لگج کے معنی میں، سامان کے معنی میں. تو ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ، تو اس کو کھا لیا، الذئب، بھیڑیے نے. وما انت، اور آپ نہیں ہیں، بمؤمن، یقین کرنے والے. ایمان مطلب یقین، آپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے. وما انت بمؤمن، باپ پریپوزیشن ہے، مؤمن کا مطلب ایمان والا. ہم جب ایمان اللہ پہ لاتے ہیں تو اللہ پہ ہم کیا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وما انت بمؤمن، اور آپ ہم پر بلیو نہیں کریں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. لنا، ہماری، ولو کننا، اگرچہ ہم ہوں، کانا یکونو سے، کننا، ہم ہوں، صادقین، سچے، ہم سچے ہیں تب بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں کہیں گے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے اب آیت ایک بار، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، انا ذهبنا، ہم چلے گئے، نستبق، ریس کرنے، ہم دوڑ رہے تھے. وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، تو بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن، اور آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، یو ول ناٹ بلیو اس، لنا، ہمیں، ولو کننا، چاہے، اگرچہ، لو، چاہے، کننا، ہم ہوں، لصادقین، اگر ہم چاہے سچے ہوں. وجاؤ، اور وہ سب آئے، علی قمیصہ، قمیص کے ساتھ، علی قمیصہ، شرٹ کے ساتھ، ان کی شرٹ کو لے کر کے آئے. ٹھیک ہے نا. علی کا ترجمہ آن سے یہاں ورڈ ٹو ورڈ نہیں کریں گے. جاؤ علی کا مطلب لے کر کے آنا. تو وہ سب ان کی قمیص لے کر کے آئے، ہی جو لوٹ رہا ہے یوسف کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام، بدمن کذب، جھوٹے خون کے ساتھ. دمن مطلب خون، بدمن کذب، جھوٹے خون کے ساتھ. قولا، انہوں نے کہا، بل سولت، بلکہ گڑھ لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک بات. ٹھیک ہے نا، تم نفس مطلب تمہارے سول نے خود ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل، تو صبر ہی خوبصورت ہے، خوبصورت صبر.
واللہ المستعان، اور اللہ المستعان کا مطلب جس سے مدد طلب کیا جائے، جس سے ہیلپ مانگی جائے، اللہ المستعان اس سے مدد مانگی جاتی ہے، علی اس چیز پر، ما تصفون، وصفا یصف کا مطلب بیان کرنا، ڈسکرائب کرنا، اس چیز پر مدد مانگی جا رہی ہے جو تم بتا رہے ہو، جو تم بتا رہے ہو اس پہ ہم بس اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں. کسے دیکھیے گا، وجاءوا علی قمیصہ، وہ ان کی قمیص کو لے کر کے آئے، بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ، قال بل سولت لکم، سول یسول تسویلا، بات گڑھ لینا، ٹھیک ہے نا، سولت گڑھ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبر جمیل، تو خوبصورت ہے صبر اس وقت، اللہ المستعان، اور اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون اس چیز پر جو تم لوگ بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا، ارسل یرسلو بھیجنا، انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو، وارد کا مطلب واٹر ڈرا، جو وہ پانی کو کھینچ کر کے لائے اس میں سے، ویل میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، فادلا، ادلا یدلی لٹکانا، تو اس نے لٹکایا، مطلب تو ادلا لٹکایا، دل بہو اپنا ڈول لٹکایا، اولا بولے، یا بشرا خوشخبری ہے، ہائے خوشخبری، آدھا غلام، یہ تو ایک بچہ ہے، غلام مطلب بچہ، یہ تو ایک بچہ ہے، وہ اثر روح، اثر یسر، کسی چیز کو چھپا لینا، وہ اثر روح انہوں نے چھپا لیا، ہو ان کو یعنی حضرت یوسف کو، بضاعتن سامان کے طور پر، سامان کی طرح ان کو رکھ لیا، اللہ اور اللہ تعالی، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما اس چیز کا، یعملون جو وہ لوگ کر رہے تھے، وشروہ اور انہوں نے بیچ دیا، شرا یشری بیچ دینا، اشترا یشتری خریدنا، شرا یشری بیچنا، وشروہ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، ہو حضرت یوسف کے لیے، بثمن قیمت میں، بخس کم قیمت پر، ٹھیک ہے نا، وشروہ بثمن بخس اور انہوں نے اس کو کم قیمت پر بیچ دیا، ٹھیک ہے نا، لو پرائس پر بیچ دیا، دراہم معدودہ چند درہم میں، دراہم درہم کی جمع، معدود مطلب چند، چند درہم میں، وکانو اور وہ لوگ تھے، فی ہی یا ای فی یوسف یعنی یوسف کے سلسلے میں، من الزاہدین کوئی دلچسپی نہ دکھانے والے، بچنے والے، دور بھاگنے والے، ٹھیک ہے نا، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس اسے پیسہ کمانا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا، دیور کین ٹو گیو اپ، ٹھیک ہے نا، وکانو اور وہ لوگ تھے، فی ہی یوسف کے سلسلے میں، من الزاہدین غیر یعنی متوجہ، بغیر اسے انٹرسٹ رکھنے والے، قال الذی اور کہا اس نے، الذی جس نے، اشتراہ خریدا تھا ان کو، اشترا اشتری خریدنا، شرا اشری بیچنا، جس نے ان کو خریدا تھا، میں مصر شہر میں سے یا مصر میں سے، لامرأتہ اس نے کہا، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اکرما یکرم عزت کرنا، اور مثوا کے ساتھ کسی کے رہن سہن کا خیال رکھنا، اکرمی مثواہ ان کے رہنے کا خیال رکھنا، عسا امید ہے کہ این ینفعنا کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، او یا پھر نتخذہ ہم بنا لیں گے اس کو، ولدن بچہ، ولدن ہم اس کو لڑکا بنا لیں گے، ان کی اولاد نہیں تھی شاید، وکذالک اور اسی طرح، مکننا، مکنا یمکنو کہیں ٹھہرا دینا، کہیں جگہ دے دینا، ہم نے جگہ دے دیا یا ٹھہرا دیا، یوسفا یوسف کو، فی الارض زمین میں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دے دیا، وی اسٹیبلشڈ یوسف ان دیٹ ان دا لینڈ، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں، علم یعلم تعلیما سکھانا، اور تاکہ لام مطلب تاکہ، سو دیٹ تاکہ ہم اس کو سکھائیں، من تعویل الاحادیث باتوں کی حقیقت، یہ ورڈ آ چکا ہے اس سے پہلے، ہم نے وہاں ٹھہرا دیا تاکہ اس محل میں رہ کر کے وہ علم حاصل کرے، سیکھے محل میں کیا چیزیں کیسے چلتی ہیں، واللہ غالب اور اللہ تعالی غالب ہے، علی امرہ پری ڈومیننٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پری ڈومیننٹ ہے، علی امرہ اپنے معاملے پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، ولما بلغ اور جب، لما مطلب جب، بلغ وہ پہنچے، اشدہ اپنی پختگی کو، اشد بولتے ہیں میچورٹی،
جب وہ اپنی میچورٹی کو پہنچے، آتیناہو ہم نے دیا ان کو، آتا یوتی دینا، عطایاتی آنا اور آتا یوتی دینا، آتیناہو ہم نے ان کو دیا، عطا کیا، حکمن حکم یعنی وزڈم، وعلم اور نالج، ہم نے ان کو وزڈم بھی دیا اور نالج بھی دی، وکذالک اور اسی طرح، نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں، جزائے عزی بدلہ دینا، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تم کو بدلہ دے، نجزی المحسنین ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، وراودتہ اور پھسلایا ان کو، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، التی جو ہوا فی بیتہا جن کے گھر میں یہ تھے وہ خاتون، عن نفسی ان کے نفس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اس خاتون نے، وغلقت اور بند کر دیے، الابواب دروازے، وقالت اور وہ بولی، حی تلک آؤ، قال معاذ اللہ حضرت یوسف بولے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے نا، قال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، I seek refuge in اللہ، انہ ربی بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مسوایا اس نے میرا رہنے کا اچھا انتظام کیا، احسنہ مطلب اچھا، مسوا ٹھہرنا، قیام کرنا، اسٹے کرنا، مسوایا میرے رہنے کا، رہن سہن کا اچھا انتظام کیا، اور ربی سے دونوں مطلب ہو سکتا ہے، یہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی مالک ہے وہ میرا، اور خدا کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ رب نے میرے رہنے کا انتظام کیا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں کامیاب ہوتا ہے الظالمون ظلم کرنے والا، وَلَقَدْ اور بے شک البتہ تحقیق، تو لام اور قد دونوں تاکید کے لیے آ رہا ہے، انسسٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمت بھی ارادہ کیا اس کا، خاتون نے ارادہ کیا حضرت یوسف کا، وہم بہا اور وہ بھی ان کا ارادہ کر بیٹھتے، لولا اگر، لا نہ، الرا اگر وہ نہ دیکھتے، را یا دیکھنا، برہان ربی ہی اپنے رب کی نشانی کو وہ نہ دیکھتے، کذالک اسی طرح، لنصرفا ہم نے پھیر دیا، عنہ ان سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور فواحش کو، نیوڈیٹی کو، گندگی کو، انہو بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، المخلصین چنے ہوئے، چوزن، ٹھیک ہے نا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، وستبقا اور وہ دونوں دوڑے، استبقا سے پہلے آ چکا ہے، وہ دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدت اور اس نے پھاڑ دیا، قد دو پھاڑ دینا، قمیصہ ان کی قمیص کو، من دبر پیچھے سے، وہ الفیا اور ان دونوں نے پایا، الفا یلفی اچانک کسی کو سامنے پانا، اور ان دونوں نے پایا، سیدہ اس کے شوہر کو، لد الباب دروازے کے پاس، قالت وہ بولی، فوراً بول پڑی، ما جزاؤ کیا بدلہ ہوگا، من اس کا، ارادہ جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا آپ کی گھر والی کے ساتھ، آپ کی اہلیہ کے ساتھ، سو ان برائی کا ارادہ کرے، اللہ سوائے یہ کی، این یسجنا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او یا پھر عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے، ڈسکرپٹیو والا یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 25 تک ہم نے کر لیا ہے، اس کے بعد کو تو ابھی پڑا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، ورنہ اور ویڈیو سن لیجیے گا، 25 کے بعد والی ویڈیو سن لیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے، تاکہ اللہ کے اس پیغام کو ہم سمجھ سکیں، اس کو عمل کر سکیں، اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کو ہم لوگ حاصل کر سکیں، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے۔ وعلیکم السلام۔